वो गुज़िश्ता साल बुखारी ख़त्म के लिए मदीना मुनव्वरा जाना हुआ था, तो वहाँ से बुखुर लाया और वो लोग तो गए काम से। तुम्हारे लिए है, इसको बुखारी के ख़त्म तक जला, उसको चालू रखो, बंद मत कर दिया करो। और ये तस्बीह है, तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो। ले तेरे लिए खलास। मदीना शरीफ की खजूर की है ये, इसका एहतराम है कि इसको पढ़ा जाए, ये नहीं कि रख दिया जाए। चल भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिसनद المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في حديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن برديس الجوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفجوده امين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاشربة. وقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि यहाँ से अशरिबा यानी शराब के मुतालिक जो अहकामात है उसको तुम्हारे सामने ज़िक्र कर रहे हैं। इसमें खमर, और उस ज़माने में खमर का बहुत ज़्यादा दस्तूर था, बल्कि खमर उनकी गुट्टियों में पड़ा हुआ था। ज़रा ज़रा से फ़र्क से खमर का नाम उनका बदल जाता था। हमारे यहाँ तो एक ही बात है शराब, लेकिन उनके यहाँ ज़रा ज़रा से फ़र्क से उसका नाम बदल जाता था। तकरीबन 100 से ज़्यादा नाम रखे थे, लेकिन जब इसकी हुर्मत हुई वो भी तरतीब के साथ हुई, आहिस्ता आहिस्ता हुई। और जब हुर्मत हुई तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने उसी वक्त से, हत्ता के बाज़ ने पीने के लिए मुँह तक ले गए थे और उन्होंने सुना कि शराब हराम हो गई, तो उसी वक्त से उन्होंने छोड़ दिया। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخره. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ليله اسري به بايليا بقدحين من خمر ولبن. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए और उस बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो वहाँ दो गिलास पेश किए गए, एक में दूध था और एक में शराब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया इसमें जो तुम्हें पसंद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को पसंद करते हुए दूध को पसंद किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वक्त अगर आप शराब को पसंद करते तो आपकी उम्मत सारी की सारी शराबी हो जाती। जी। यानी लाए होते सब गैरी कि मैं अब अकेला रह गया हूँ और मेरे अलावा कोई साहबी है नहीं, इस वजह से। जी। وتقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة قيمهن رجل واحد.
حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب واخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم يقول كان ابو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. باب ان الخمر من العنب. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك وهو ابن مقول عن نافع عن ابن رضي الله تعالى عنه قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينه منها شيء. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما يعني بالمدينه خمر الاعناب الا قليلا وعامه خمرنا البصر والتمر. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثنا عامر بن ابن رضي الله تعالى عنهما قال قام عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسه العنب والتمر والعسل. इनब खमर इन 5 चीज़ों से बनती है। इनब यानी अंगूर से, खजूर से, शहद से और हिंता से। والخمر ما خامر العقل. باب نزل تحريم الخمر وهي من البصر والتمر. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن انس بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهم من فضيخ زهو وتمر فجاءهم عاتق فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحه قل يا انس فاهرقها فاهرقتها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن ابي قاسم بن انس رضي الله تعالى عنه قال كنت قائما على الحي اسقيهم عمومتي وانا اصغرهم الفضيل. मैं चूँकि सबसे छोटा था और छोटा आदमी सबको पिलाने की खिदमत क्या करता है, इस वजह से शराब के प्याले मैं लोगों को दिया करता था। فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفاها فكفانا قلت لانس ما شرابه قال رطب وبصر فقال ابو بكر بن انس وكانت خمره فلم ينكر انس وحدثني بعض اصحابه انه سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول كانت خمرهم يومئذ. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف وابو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه ان الخمر حرمت والخمر يومئذ البصر والتمر. باب الخمر من العسل وهو البدع. وقال مع سعد مالك بن انس الفقاع فقال اذا لم يسكر فلا باس. وقال ابن الدراوردي سالنا عنه فقالوا لا يسكر لا باس به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله تعالى عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله تعالى عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربون. यानी असल यानी शहद जो है उस शहद के ज़रिए से बनाते थे, उसको पहले रखते थे, एकदम तो उसमें नशा नहीं आ जाता, नशा तो बाद में आता है, तो नशा आने से पहले अगर उसको पी लिया जाए तो जायज़ और दुरुस्त है। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام. وعن زهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في مزفت. दुब्बा और मुज़फ़्फ़त वगैरह में मत बनाओ, इसलिए कि उसमें सुराख वगैरह नहीं होते, इसलिए बहुत जल्दी उसमें आता आ जाता है, शराब हो जाती है वो। जी وكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يلحق معها الحنث والنقير. باب ما جاء في ان الخمر ما امر لك من الشراب. حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى عن ابي حيان التيمي عن شعبي عن ابي رضي الله تعالى عنه قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل تحريم الخمر وهي من 5 اشياء العلم والتمر والحنطه والشعير والعسل والخمر ما قابل لك وثلاثه وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارقنا حتى يعهد الينا عهدا الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا. ये 3 चीज़ें ऐसी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तफसील के साथ पूछना रह गई। قال قلت يا ابا عمرو فشيء يصنع بالسن من الرز قال चावल के ज़रिए से बनाई जाती है। قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن ابي حيان مكان العنب الزبيب. عبدنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن عبد الله بن ابي صفر عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الخمر تصنع من 5 من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. यानी शराब का नाम होगी तो वो शराब, लेकिन उसका नाम बदल दिया जाएगा और बदल करके उसको पी जाएगी। وقال هشام بن عمار حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الاشعري قال حدثني ابو عامر او قال ابو مالك الاشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحراء यानी हीर रेशम को हलाल करेंगे, يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزل माजिफ ये गाना बजाना, ولا ينزلن اقوام الى جنب علم
يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيؤيدهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. باب الانتباه في الأوعية والتور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال किसी बर्तन में क्या करना, नबीज बनाना. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حاتم قال سمعت سالم رضي الله تعالى عنه يقول اتى ابو سعيد الساعدي رضي الله تعالى عنه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امراته خادمه وهي العروس قالت اتدرون ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في طور. बाबू तरखीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल आवाइद. यानी पहले शराब जब हराम हुई तो जिन बर्तनों में शराब बनाई जाती थी, जिन बर्तनों को जैसे शराब पी जाती थी, उसको भी इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया. लेकिन फिर बाद में जब उस लोगों के दिलों में शराब की हुर्मत असर कर गई तो फिर उस सूरत में उन बर्तनों को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई. जी قال فلا إذا. وقال خليفة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه بهذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوعيه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن سليمان بن ابي مسلم الاحول المجاهد عن ابي اياد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बर्तनों की बहुत तंगी है, हम क्या करें. तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बर्तनों को इस्तेमाल करने की इजाजत में रहमत फरमाई. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा कुल्लु नास यजिदु सिqa'a फरखद लहु फिल दर्रि गैर मुज़फ्फति. हदना मसदूद قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا سليمان بن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال قلت للاسود هل سالت عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عما يكره ان ينتبذ فيه فقال نعم. قلت يا ام المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتبذ فيه فقالت نهانا اهل البيت ان ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت اما ذكرت الجر والحنتم قال انما احدثك ما سمعت افاحدثك ما لم تسمع. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر. قلت ايشرب في الابيض قال لا. खजूर को पानी में भिगोया दिया जाए और उसको पी लिया जाए नशा आने से पहले तो जायज और दुरुस्त है. रात को पानी में खजूर भिगो रखे थे, सुबह को उसको शरबत बनाकर पेश किया. बाबुल बालिगी व मन नहा अन कुल्ली मुस्किरिन मिन अल-अशरिबा. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ رضي الله تعالى عنه شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة رضي الله تعالى عنه على النصف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي جويرية قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن البادق فقال سبق محمد البادق فما اسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب قال ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا هشام بن عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज और शहद पसंद था. बाबू में अल्लाह यखलित अल-बुसरा व तमरा इदा काना मुस्किरन व अल्लाह यजअल इदामैन फी इदामिन. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال اني لاسقي ابا طلحة وابا دجانة وسهيل بن البيضاء رضي الله تعالى عنه خليط مسلم وتمر اذ حرمت الخمر فقذفتها وانا ساقيهم واسقرهم وانا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة سمع انس رضي الله تعالى عنه. حدثنا معاذ بن ابي جرير قال اخبرني عطاء عن سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والرطب. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن كثير عن عبد الله بن قتادة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين التمر والزهر والتمر والزبيب والجنبذ كل واحد منهما على حده. باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زوريا سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بقدح لبن وقدح خمر. حدثنا حميد قال سمع سفيان قال حدثنا سعيد بن ابو النضر انه سمع عمير مولى ام
الفضل يحدث عن ام الفضل رضي الله تعالى عنها قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में रोज़ा रखा कि नहीं हज्जतुल विदा के मौके पर। लोगों में शक हो गया, कोई कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज को रोज़ा है, किसी ने कहा नहीं है। कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, अभी पता चल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में दूध भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पी लिया अरफात के मैदान में ऊँटनी पर। तो लोगों ने देख लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा नहीं है। فارسلت اليه بإناء فيه لبن فشربه وكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه ام الفضل فاذا وقف عليه قال هو عن ام الفضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش بن صالح وابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء ابو حميد رضي الله تعالى عنه بقدح من لبن من النقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو ان تعرض रात को बर्तन को ढांप देना चाहिए। अगर ढांपने की कोई चीज़ न हो तो कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके ऊपर एक लकड़ी रख दे, वो भी ढांकने के काम में आ जाएगा। इस वजह से कि बहुत सारी आफात और बलियात आसमान से उतरती है और वो बर्तन खुला हुआ होता है तो उसमें वो चली जाती है और फिर आदमी जब पीता है तो उसके पेट में पहुंच जाती है। जी इसको रात को तुमने ढांपा था। ولو تعرضه عليه عدا وحدثني ابو سفيان الجابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا محمود قال اخبرنا نذر قال اخبرنا شعبة بن اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه مرنا براع وقد हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते वही दूध पीने वाला वाक़या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि एक आदमी है जो बकरियां लेकर आ रहा था। जी مرنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه فحلبت قصبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت واتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه فطلب اليه سراقة الا يدعو عليه والا يرجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقه اللقحه الصفي من حتى تغدو بإناء وتروح بآخر. حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما. وقال ابراهيم بن طهمان عن شعبة القتادة عن مسلم مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الي السدة فاذا اربعة انهار نهران ظاهران ونهران باطنان فاما الظاهران فالنيل والفرات واما الباطنان فرهانان في الجنة وأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكر ثلاثة أقداح. باب الاستعداء بما. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن मीठा पानी तलब करना और मीठा पानी पीना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر أنصارهم بالمدينة مالا من نخل وكان حب ماله إليه برحى وكان مستقبلا المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب بماء فيها طيب. قال انس رضي الله تعالى عنه فلما نزلت لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان حب مالي الي برحاء وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله فدعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح او قال رائح. شك عبد الله وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين. فقال ابو طلحة رضي الله تعالى عنه افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وفي بني عمه. وقال اسماعيل ويحيى رائح. باب شرب اللبن بالماء. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري قال اخبرني عن رسول مالك رضي الله تعالى عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا واتى داره فعلقت شاة فشيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين فتناول القدح فشرب وعن يساره ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعن يمينه اعرابي فعدل الاعرابي فضله ثم قال الايمن فالايمن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليله في سنه. इस वजह से कि रात को ठहरा हुआ पानी होता है तो वो सन्ना में होने की वजह से मशकीज़ में होने की वजह से वो ठंडा होता है।
तुमने देखा होगा कि कुएं में से सुबह को जब पानी निकालते हैं तो वो पानी में जरा सी गर्मी होती है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा पानी बहुत पसंद है। जी और फिर उसके बाद उसमें दूध, इसलिए कि दूध में जरा से हिद्दत और गर्मी होती है, वो पानी की ठंडक की वजह से वो दूध में भी ठंडक आ जाती है। قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه باب شراب الحلواء والعسل وقال الرجل لا يحل شرب بول الناس بشدة تنزل لأنه رزق قال الله تعالى أحل لكم الطيبات وقال ابن مسعود رضي الله عنه पेशाब पीना नाजायज है, हराम है। इस वजह से पेशाब को पीना नहीं चाहिए। इस हदीस में भी यही जिक्र किया गया। वो लोग बड़े मलून हैं जो सुबह उठकर पहले गिलास अपना पेशाब पीते हैं। जी وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في السكر ان الله لا يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو سعد قال اخبرني هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل बाबू शुर्बी कायमन। खड़े होकर पानी पीना जायज है या नहीं है उसको बता रहे हैं। जी حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعود عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال اتي علي رضي الله تعالى عنه على باب رحبته فشرب قائما فقال ان ناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم واني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سورة يحدث عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر الصلاة العصر ثم اتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال वुजू से बचा हुआ पानी चूँकि मुतबर्रक होता है, इस वजह से उसको खड़े होकर पीना चाहिए। ثم قال ان الناس يكرهون الشرب قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن الاحول عن شامي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم باب من شرب وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة قال اخبرنا ابو النضر عن عمير مولى بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشيه عرفه فاخذه بيده فشربه. زاد مالك عن ابي النضر على بعيره. باب الايمن فالايمن في الشرب. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قشيب بماء जो डाला गया था, मिलाया गया था, शीब बिमाइन قشيب بماء وعن يمين اعرابي وعن شمال ابو بكر فشرب ثم عاد الاعرابي وقال الايمن فالايمن. باب هل يستاذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليحيي الاكبر. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي حاتم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره اشياء فقال للغلام اتاذن لي ان اوتيها. यानी मैं ये हक तो तुम्हारा बनता है दाहिनी तरफ होने की वजह से, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इन बड़े अकाबिरीन को पिलाऊं। जी فقال الغلام والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغفر بنصيب منك احدا. قال فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي. باب الكرع في الحوض. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي انت وامي وهي ساعة حارة وهو يحمل في حياة الله يعني ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بعد في شقة यानी रात का पानी अगर हो तो वो मुझे सन में हो, मशकीज़े में रात गुजरी हो उस पानी की, तो वो मुझे दे, वो ठंडा होगा। والرجل يحمل الماء في حائض فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ماء بات في سنة فانطلق الى رئيس فسكب في قدح ماء ثم علم عليه من داجن الله فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. باب خدمة صغار الكبار. حدثنا مسدد छोटों को बड़ों की खिदमत करनी चाहिए। حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن ابي قال سمعت انس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي اسقيهم عمومتي وانا اصغرهم على मेरे उमूमती रिश्तेदार मेरे घर बैठे हुए थे तो मैं उनको शराब पिला रहा था, और चूंकि मैं छोटा था इस वजह से उनकी खिदमत कर रहा था। जी حرمت الخمر فقال يكفيها فكفأناها قلت لانس ما شرابه قال رطب وغصن فقال ابو بكر بن انس وكانت خمره فلم ينكر انس وحدثني بعض اصحابه انه سمع انس رضي الله تعالى يقول كانت خمره يومئذ. باب تغطية الإناء. बर्तनों को रात को ढांप देना चाहिए। حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء بن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جرح الليل أو قال أمسيت فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله عليه. दरवाजा रात को बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद करना चाहिए।
और इसी तरीके से बर्तनों को ढांपो और बर्तनों को ढांकते हुए भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا حمام عن عطاء بن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطفئوا المصابيح اذا رقدتم واغلقوا الابواب وارقوا। उस वक्त मसाबी जो हुआ करते थे वो तेल वाले हुआ करते थे। बाज़ मरतबा चूहा आता है और उसकी डेट को पकड़कर खींच कर ले जाता है और आग लग जाती है। इस वजह से सोते वक्त बुझा देना चाहिए। وأوكل الأسقية وخمروا الطعام والشراب واحسبوا قال ولو بعود تعرضوا عليه. باب اختناس الأسقية. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختناس الأسقية يعني أن تكسر أفواهها। यानी जो प्याला जो बर्तन टूटा हुआ हो वहाँ से न पियो, इस वजह से कि कहीं उसका कांच तुम्हें लग जाए और जख्मी कर दे। حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختناس الاسقية. قال عبد الله قال معمر او غيره والشرب من افواهها. باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب قال لا اعتمد على اخبركم باشياء قصار حدثنا بها ابو هريره رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة। मशकीज़ा रखा हुआ था तो मशकीज़ा में पूरा शुरू कर दो, या नल लगा हुआ है और उसको पाइप ही में मुंह डाल दो। इस तरीके से मत पियो, इस वजह से कि हो सकता है कि कभी जोर से पानी आ जाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। और इसी तरीके से पड़ोसी अगर अपनी दीवार में अगर कोई क्या कील लगाना चाहता है तो उसको मना मत करो। حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن كلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. باب النهي عن التنفس في الاناء. पानी पीते हुए गिलास को हटा देना चाहिए, फिर सांस लेना चाहिए। ये नहीं कि पानी भी पी लो और अंदर ही अंदर सांस लेते चले जा रहे हो, इस तरीके से पीना मकरूह है। حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه واذا تمسح احدكم فلا يتمسح بيمينه. باب الشرب من نفسين او ثلاثه. 2 या 3 सांस में पानी पीना चाहिए। حدثنا ابو عاصم وابو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال اخبرني سمامة بن عبد الله قال كان انس رضي الله تعالى عنه يتنفس في الاناء مرتين او ثلاثا وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. باب الشرب في آنية الذهب. नाजायज है, हराम है। حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفة رضي الله تعالى عنه في المدائن فاستسقى فاتاه دهقان بقدح فضة فرمى. दहकान एक चांदी का वो प्याला लेकर आया, इन्होंने मना किया, फिर दूसरी मर्तबा पानी मांगा तो फिर लेकर आया तो उन्होंने गुस्सा में फेंका उसको। فقال إني لم أرمي إلا أني نهيته. मैंने इस वजह से फेंका कि मैंने इसको मना किया था, एक मरतबा मना किया, इसको समझ जाना चाहिए था कि भाई इसे पीना जायज़ नहीं है, फिर भी दोबारा लेकर आया इस वजह से। وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا ولهن لكم في الآخرة. باب آنية الفضة. फिदा चांदी के बर्तन या चांदी की किसी चीज़ से, चांदी की घड़ी या इसी सूरत में चांदी की कलम जो नीब वगैरह हो चांदी की, सोने की, उससे लिखना जायज़ नहीं है, मकरूह है। حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن ابي ليلى قال خرجنا مع حذيفة رضي الله تعالى عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه दाखिल करता है वो, انما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن اشرف بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب70 ونهانا عن 70. امرنا بعيادة المريض واتباع جنازه وتشميت العاطس واجابة الداعي وافشاء السلام ونصر المظلوم واجلال المقسم. ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب في الفضة او قال آنية الفضة وعن المياثير والقصي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. باب الشرب في الاقداح. حدثنا عمرو بن गिलास में पीने की जगह कद्दा होता है, उस कद्दे में पीना ये ज्यादा अफजल है, बेहतर है। حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم بن ابي النضر عن غير مولى ام الفضل عن ام الفضل رضي الله تعالى عنها انهم شكوا في صوم النبي हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में उनको शक हुआ अरफात के मैदान में, तो एक कद्दे में प्याले में दूध भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दूध को उसी प्याले में पिया। فبعث إليه بقدح من لبن فشربه باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله हुजूर عليه अक़दस वसल्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कद्दे में, जिस प्याले में पानी वगैरह दूध वगैरह पीते थे, वो प्याला हमें दे ताकि तबरुकन हम भी उसमें पिए। حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا ابو وسام قال حدثني ابو حاتم بن سعيد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امراه من العرب فامر ابا اسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان يرسل اليها فارسل اليها فقدمت فنزلت في وجوه بني ساعده فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فاذا امراه منكسه راسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك فقال عرفتك مني قالوا لها اتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطبك قالت قلت انا اشقى من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفه بني ساعده هو واصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فخرجت لهم هذا القدح فاسقيتم فيه فخرج لنا سهل هذا القدح ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعد ذلك فوهبه له. حدثنا الحسن بن قال حدثني يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانه عن عاصم الاخر قال رايت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضه यानी वो फट गया था तो सोजा से चांदी के तार से उसको बांधा गया था। قال وهو قدح جيد عريض من نغار قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا قال وقال ابن سيرين انه كان في حلقه من حديد فاراد انس ان يجعل مكانها حلقه من ذهب او قال من فضه فقال له ابو طلحه لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. باب شرب البركه والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش قال حدثني سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث قال لقد رايتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في اناء صلى الله عليه وسلم يدعو فيه وفرج اصابعه ثم قال हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली मुबारक से जो पानी निकला वो पानी जमजम से भी ज्यादा मुबारक है। जी حي على اهل الوضوء البركه من الله فلقد رايت الماء يتفجر من بين اصابعه فتوضا الناس وشربوا فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه فعملت انه بركه قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1400 تابع عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال حسين وعمرو بن مراد عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه 1500 وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم किताब المرضى. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि हम बीमार और बीमारी के वक्त में क्या करना चाहिए, किस तरीके से इयादत करनी चाहिए, वो सारी तफसीलात तुम्हारे सामने, सारे आदाब तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं। जी मर्ज माने बीमारी, बीमारी की वजह से गुनाह माफ हो जाते हैं। आदमी बीमारी पर सब्र करता है, उस सब्र करने की वजह से गुनाह माफ हो जाते हैं। وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. حدثنا ابو اليماني الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم الا كفر الله. मुसलमानों को कोई भी तकलीफ पहुंचती है और उस तकलीफ पर वो सब्र करता है तो उस सब्र करने की वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालो उसके गुनाह को माफ फरमाते हैं। इल्ला कफरल्लाहु बिहा अन्हु हत्ता शौकतु युशाकुहा. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع. यानी जो जरा खेती होती है वो इब्तिदा में होती है, उसका जो तना होता है वो मजबूत नहीं होता बल्कि क्या नरम होता है। इस वजह से जब इधर से हवा आती है तो यूं झुक जाते हैं, इधर से हवा आती है तो यूं झुक जाते हैं। तो कहता है कि मुसलमान की मिसाल भी उसी दरख्तों, उसी पौधों की तरह है। तकलीफें आती है इधर से उधर तो वो झुक जाते हैं। और मुनाफिक की मिसाल जो है वो तनावर दरख्त के मानी है कि जब हवा आती है तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। ومثل المنافق كالأرض لا تزال حتى يكون انتعافها مرة واحدة. وقال زكريا حدثني سعد قال حدثنا ابن كعب عن ابي كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء
والفاجر كالأرض سماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة أنه قال سمعت سعيد بن اليسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه यसेबु मिन्हो, यसीबु मिन्हु, यानी अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ खैर का इरादा करते हैं तो उसको कभी मुसीबतों में मुब्तला करते हैं, ताकि वो असल में मुजाहिदा की दो किस्में हैं। एक को तो मुजाहिदा इख्तियारिया कहा जाता है और दूसरा मुजाहिदा इस्तिरारिया, ज़बरदस्ती का मुजाहिदा। समझना, हम जो करते हैं वो मुजाहिदा इख्तियारिया है, लेकिन बीमार हो गए, अब ये जो मुजाहिदा कर रहे हो तुम, ये इस्तिरारी है। इस मुजाहिदा इस्तिरारिया में आदमी सब्र करता है तो बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंच जाता है। बाबू शिद्दतिल मरद। حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दर्द होता था, तकलीफ होती थी, तो आम इंसानों को जो तकलीफ होती है उससे ज़्यादा तकलीफ होती थी। समझना, ये नहीं कि कोई सी वजह से, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बढ़ा था, इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को बुलंदी के लिए ये चीज़ें हुआ करती थी। जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त दर्द हो रहा था, बहुत सख्त तकलीफ हो रही थी। इसलिए कि मुझे दोहरा अजर मिलता है। जी जैसे दरख्त से पत्ते गिर जाते हैं, इसी तरीके से आदमी बीमार होता है तो इस बीमारी की वजह से उसके गुनाह साफ हो जाते हैं। जो अल्लाह तबारक व तआला का ज्यादा पसंदीदा हो, एक औरत ने शादी की, नेक होगी, समझ में, और ये उसका शौहर आप जैसा बड़ा मुतबर्रक होगा, कोई दिन 1 महीने 2 महीने तक वो उसके साथ रही, उसको पट्टे को कुछ हुआ ही नहीं, तो उस औरत ने कहा कि मुझे तलाक दे दो। तो उसने कहा पर इतना अच्छा ज़िंदगी गुजर रही है, तलाक क्यों मांग रही है? समझ में आया नहीं, उसने तलाक मांग ली। अब ये परेशान हो गया, परेशान होकर चलने लगा तो एकदम उसका पाँव फिसल गया और पाँव फिसल कर उसका पाँव टूट गया। अब औरत कहती कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं तो तलाक इसलिए ले रहे थे कि तुझ पर कोई मुसीबत ही नहीं आई, मालूम हो कि तो अल्लाह का महबूब नहीं है। अब तुझ पर ये मुसीबत आई तो मुझे पता चला कि तो अल्लाह का महबूब है, इसलिए मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। जी जैसे 2 आदमी को जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ मुझे हो रही है। कहा गया तो फिर तो आपको सवाब भी डबल मिलता होगा। कहा गया हाँ बिल्कुल, सवाब भी डबल मिलता है। जैसे दरख्त के वर्ग गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, इसी तरीके से बीमारी में सब्र करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। मरीज की आदत करना लाजिम और ज़रूरी है। हम लोग तो इसके ऊपर अमल नहीं करते, समझ में आया नहीं। बल्कि अगर कोई लड़का ना आया हो और मैं पूछता हूँ भाई क्या हुआ, तो पता नहीं, यानी या तो वो झूठा है, बज़ाहिर यही होता है, या तो अगर वो बीमार है तो अभी तुम उसकी इयादत नहीं करते, खबरगिरी नहीं करते। बखिलाफ यूरोप में हमने देखा कि वहाँ के पोप और पादरी वगैरह जो होते हैं वो भी अस्पताल में जाते हैं सिर्फ इयादत करने के लिए, खबरगिरी करने के लिए, पूछने के लिए कैसी है आपकी तबीयत। तो जो सुन्नतें हमें अदा करनी चाहिए वो तरीके वो अदा कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ों में हमसे अच्छे हैं। जी حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع ووضوا المريض وفكوا العانية. حدثنا حسن بن قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشرف بن سليمان قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों के करने का हुक्म दिया और 7 चीज़ों से मना किया। जी نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق والوعي القصي والميثرة وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. باب عيادة المغمى عليه.
حدثنا عبد الله بن محمد जो قال बेहोश हो गया हो अगर वो तो उसको तो पता चलेगा नहीं, कहा कि चले या न चले, तुमको उसकी आदत करनी चाहिए। जी قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول مريض مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وهما ماشيان वो माशिया ने वो पैदल चलकर तशरीफ लाए। فوجداني أمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث باب فضل من يسرع من الريح حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابراهيم ابي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا اريك امراه من اهل الجنه قلت بلى قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي قال यानी मैं मिर्गी या कोई बीमारी थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई बीमारी है, अगर रहे तेरे गुनाह माफ़ होंगे, अच्छा है रहने दे। कहा कि अच्छी बात है, अगर आप कहते हैं तो मैं रहने देती हूँ, लेकिन इस बीमारी में जब मैं बेहोश हो जाती हूँ तो मेरा सतर खुल जाता है, आप इतनी दुआ कर दीजिए कि मेरा सतर न खुले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमा दी। जी इंशीति सबरती वलकिल जन्नह व इंशीति दाउतुल्लाह युआफियकी فقالت اصبر فقالت اني اتكشف فادعو الله الا اتكشف فدعا لها حدثنا محمود قال حدثنا مخلد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء انه راى امه زفرا تلك امراه طويله سوداء على ستر الكعبه باب فضل من ذهب بصره अगर किसी आदमी के आँख की रोशनी चली जाए और आँख की रोशनी चले जाने पर अगर वो सब्र करे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला से क्या मिलेगा, अंधे को क्या मिलेगा। वो حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابن الهادي عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر बेहबीबतैन उसके आँखों के सिलसिले में जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को आँखों की तकलीफ देते हैं, रोशनी ले लेते हैं, فصبر عوضته منهما الجنه يريد عينيه دعوه الشكر بن جابر وابو ظلال عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب عياده النساء الرجال औरतों की इयादत करना, मर्द करे, मर्द की इयादत औरत करे तो ये जायज़ है कि ना जायज़। وعادة أم الدرداء رضي الله تعالى عنها رجلا من أهل المسجد من الأنصار حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وعيك أبو بكر رضي الله हज़रत मदीना मुनव्वरा के आबो हवा मुआफिक न आने की वजह से हज़रत अबू बकर, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह को बुखार हो गया। जी وعيك أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما قال فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهلي والموت أدنى من شراك نعلي كان بلال رضي الله تعالى عنه يقول هل أبيتن بواد وحولي إدخل وجليل وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل قال عائشة رضي الله تعالى عنها فجئت إلى رسول الله हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत बुखार है और जब बुखार सर पर चढ़ जाता है तो वो क्या बोलना शुरू कर देता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौत याद कर रहे हैं और हज़रत बिलाल का भी यही हाल है और हज़रत बिलाल मौत की जगह पर मक्का को याद कर रहे हैं। जी فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما كحبنا مكة وشدة اللهم وسعها وبارك لنا في مدها وساعها واركن حماها فنعلها بالجوفة باب عيادة الصبيان जिस तरीके से बड़ों की इयादत की जाती है इसी तरीके से छोटे बच्चे अगर बीमार हो तो उनकी इयादत करना भी मसनून है। حدثنا حجاج بن الحال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي يحسب أن ابنتي قد حضرت فشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن लिल्लाहि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी थी, उनकी बेटी बीमार हो गई, मरने के करीब हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कह दिया इन्ना लिल्लाहि मा आता व लिल्लाहि मा अखज़, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन बेटी ने जब ज़्यादा इसरार किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उस बेटी को रखा तो वो क्या है नज़ा की कैफियत की वजह से धर्रा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। जी
إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت تقسم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعوده قال له لا باس طهور ان شاء الله. जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की इयादत के लिए तशरीफ ले जाते थे तो फरमाया करते थे ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। इस वजह से जब किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाओ तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला शिफा देगा, अल्लाह तबारक व तआला अच्छा करेगा, फिक्र मत करो। लेकिन हम लोग तो जाते हैं तो उसकी इयादत के लिए क्या हुआ, ये हुआ, अरे इस बीमारी में तो फलाना मर गया था, इस बीमारी में तो फलाने को ये हो गया था, उसको और ज़्यादा घबरा देते हैं। ये तरीका मुनासिब नहीं है, बल्कि ला बासा तहूरुन कहना चाहिए। एक एराबी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत करने के लिए गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला बासा तहूरुन, घबराओ मत, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। क्या ठीक हो जाएंगे, बुढ़ा है और क्या है, कब्र की तैयारी हो रही है और मरने वाला हूँ, मैं तो मर ही जाऊँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एज़न अच्छा भाई ऐसा ही सही, फिर हमने तो तेरे लिए दुआ की लेकिन तुझे पसंद नहीं है, मर जाना चाहता है। जी मुशरिक अगर बीमार हो तो ताल्लुक अगर हो तो मुशरिक की भी इयादत करना चाहिए और दुरुस्त है। जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत क्या करता था, यहूदी बच्चा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता था। मालूम हुआ कि वो बीमार हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए, उसके सिराने जाकर बैठे और फिर कहा कि बेटा मुसलमान हो जा। उसने अपने अब्बा की तरफ देखा कि अब्बा क्या करूं, अब्बा ने कहा कि आते अबुल कासिम की बात मान लो, और उसने क्या है कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद उसी वक्त उसकी जान निकल गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो एक आदमी तो जहन्नम से बचा। तर्जुमतुल बाब साबित हो गया कि यहूदी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ ले गए। जी अगर बीमार हो और तो ही जाकर जमात करके नमाज पढ़ ली जाए ताकि बीमार को भी जमात के साथ नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो ये जायज़ और दुरुस्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर से गिर गए थे और जब चोट लगी थी उस वक्त का ये वाक़या है। बीमार के हाथ के ऊपर बीमार के ऊपर शरीर पर बदन के ऊपर से हाथ रखना चाहिए। حدثنا مكي بن ابراهيم قال اخبرنا جعيد عن عائشه بنت سعد ان اباها قال تشكيت بمكه شكوى شديدا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يقولني فقلت يا نبي الله اني اترك مالا واني لا اترك الا ابنه واحده فاوصي بثلثي مالي واترك الثلث قال لا قلت فاوصي بالنصف واترك النصف قال لا قلت فاوصي بالثلث واترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا واتم له هجرته وما زلت यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाथ रखा था उस हाथ की ठंडक और उस हाथ की बरकत मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ। आपको बहुत सख्त तकलीफ हो रही है। إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيب هذا مرض فما سواه إلا حتى الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها باب ما يقال للمريض وما يجيبه। मरीज के पास जाकर क्या कहना चाहिए।
حدثنا قميص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسكته ويوعك وعكا شديدا فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا ولا كان لك أجرين قال أجل وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن باب عيادة المريض راكبا وماشيا सवारी की हालत में या पैदल हालत में, पैदल चल के जाना अच्छा है, लेकिन अगर सवारी पर भी जाना चाहे इयादत के लिए तो जा सकता है. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن قيل عن شهاب بن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية وأركب أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر فصار حتى مر بمجلس في عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله وفي المجلس أخلاق من المسلمين. ये हदीस में पहले गुजर गई थी जी. عبد الأوصاري واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه. अब्दुल्ला ने अपना रेता को जोरों से मुंह मोड़ कर दिया ताकि वो धूल जो उड़ रहा है वो उसके नाक में न पहुंचे. قال لا تغبروا علينا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم الى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك ومن جاءك فاقصد عليه. قال ابن رواحة رضي الله تعالى عنه بلى يا رسول الله فاقصنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فصب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي. قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح فلقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد استمع أهل هذه البحرة أن يطوت. यानी ये लोग इनको सदर बनाना चाहते थे, वो मौका उसके हाथ से चला गया, इस वजह से वो नाराज हो रहा है. ولقد استمع أهل هذه البحرة أن يطوجوه فيعذبوه فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شريك بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن محمد وهو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بغون. باب قول المريض إني وجع أو यानी बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से वो अगर वो कहे ओहो बहुत दर्द हो रहा है मेरा सर, तो ये शिकायत नहीं है, ये ऐसा कहना जायज़ और दुरुस्त है. وقول أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قميص قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقظ تحت القدر فقال أيؤذيك هوام راسك؟ قلت نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ورأسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي. अगर वार घबराते क्यों है? अगर मैं जिंदा रहा अगर मैं जिंदा रहा तो तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, अपने हाथ से दफन करूंगा, फिक्र क्यों करती है? तो क्या आप तो यही चाहते हैं कि मैं जल्दी से मर जाऊं जी. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وافق لها والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك محرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا रे तो तेरा सर का करे, मेरा सर में भी बहुत सब दर्द है. لقد هممت أو قال أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وعاهد أن يقول القائلون ويتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو قال يدفع الله ويأبى المؤمنون. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز المسلم قال حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت اني لتوعك وعكا شديدا. قال اجل كما يوعك رجلان منكم قال لك اجران؟ قال نعم. ما من مسلم يصيب هذا مرض فما سواه الا حط الله سيئات كما تحط الشجره ورقها. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة قال اخبرنا زهير عن عامر بن سعد عن النبي رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمان حجة الوداع فقلت بلغ بي ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي
अफातसद्दक़ु बिसुलुसि माली क़ाल ला क़ुल्तु बिश्शत्री क़ाल ला क़ुल्तु अश्रुत क़ाल अश्रुत कसीर इन्नका इन तज़र वरसतक अग़निया खैरुम मिन अन तज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास वलन तुनफ़िक़ नफ़क़तन तब्तग़ी बिहा वजहल्लाहि इल्ला उजिरत अलैहा हत्ता मा तजलु फी इम्रतिक। बाबु क़ौलिल मरीज़ क़ुमू अन्नी। मरीज के पास अगर इतना ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, समझ में, कि वो बेचारा उगता जाए, बल्कि मर्ज की आदत के लिए जाओ, थोड़ी देर बैठो, बातचीत करो और चले जाओ। हाँ, अगर वो बीमार का खबर लेने वाला ऐसा है कि उस मरीज़ के बैठने से खुश होता है तो फिर उस सूरत में वो मरीज़ वहाँ बैठे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जल्दी से उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या वहीं बैठा बिस्तर जमा ले और शाम का खाना खाकर जावे, समझ में आया नहीं। बल्कि अगर ऐसा हो तो मरीज़ उससे कह सकता है आप तशरीफ ले जाइए, काफ़ी हो गया जी। एकदम ज़हन से नाम निकल गया। दिल्ली के बड़े नाजुक मशाइखीन में उनका शुमार होता है क्या? हम तो गधे हैं, हमें तो पता ही नहीं कि नाजुक मशाइख कौन और बड़े मशाइख कौन। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में थे, बहुत नाजुक मिजाज थे, इसीलिए उनकी बिल्ली ने कहा, इसीलिए वो टेढ़े टेढ़े उड़ते जा रहे थे। मज़हर जान जानान रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े नाजुक मिजाज थे। कोई आदमी उनसे मिलने के लिए गया, अब वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, समझ में। अब वो शाम को खाना खा के जाना चाह रहा होगा, जाने वो घर में गए और घर का दस्तावेज वो लेकर आए, कहा कि लो ये दस्तावेज ले लो, यहाँ रहो, मैं जाता हूँ जी। حدثني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حاوى حدثني عبد الله بن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زريع عن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد बीमारों के पास शोर शकब करना, झगड़ना वगैरह मुनासिब नहीं है जी। قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف اهل البيت فاختصموا منهم من يقول قريب يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما اكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم। अगर बच्चा बीमार हो और उसको लेकर आवे हजरत के पास दम कराने के लिए, तो हजरत को चाहिए कि दम कर दे जी। حدثنا ابراهيم بن حدث قال حدثنا حاتم وهو اسماعيل عن الجعيد قال سمعت الصائب يقول ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابن اختي وجيع فمسى راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه وكنت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زيت الحجله। बाबू नहीं तमन्नी मरीज अलमौता। बीमार हो और बीमार होने के बाद वो कहे मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मौत आ जाए तो अच्छा है, कब मौत आएगी, तो बीमारों को इस किस्म के जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कोई मौत की तमन्ना न करे। तो अगर ऐसा ही है तो फिर ये दुआ करे कि अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु ली खैरन ली व अमितनी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली जी। अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। हज़रत आलम क़ाल शुबत इस्माइल में अबी खालिद क़ैस ने अबी हातिम क़ाल दखलना अला ख़ब्बाब बिन नऊद व क़द तवाब। हज़रत ख़ब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी है और बहुत ऑपरेशन उनके हुए, बहुत उनको क्या है दांत वगैरह दिए गए,
فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. हाँ, यानी घर के बनाने में जो पैसे खर्च करते हैं उसमें सवाब नहीं मिलता जी. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا ابو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل احدا عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी को अमल की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी कहा कि हाँ मुझे भी. और फिर नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये सारे अमल करते किस लिए? समझ में आए नहीं? कहते हैं कि न नमाज से न मिलेगी न रोज़े से मिलेगी, किसी अमल के बदले में जन्नत नहीं मिलती. और उसकी मिसाल ऐसी ही है कि तुम एक कप चाय पिला दो, कहते हैं ये कैसे हो सकता है? अगर चाय पिला दो तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा तो ठीक है, इसलिए कि तुमने चाय पिलाई है. मैं तुम्हें 5 रुपये दूँ और तुम चाय लेने के लिए जाओ, चाय ले आओ और मुझे चाय पिलाओ और फिर तुम कहो कि भाई हमारा शुक्रिया अदा करो. किस चीज़ का शुक्रिया अदा करो? पैसे मैंने दिए. समझ में? जब ये बात समझ में आ गई तो देखो अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने सेहत दी, कुव्वत दी, ज़बान दिया, दिमाग दिया और उन अल्लाह की दी हुई चीज़ों से हमने इबादत की अल्लाह की. समझ में? अब उसमें हम कहते हैं कि इस इबादत की इसलिए हमें जन्नत मिलनी चाहिए. मैंने चाय पिलाई तो शुक्रिया अदा करो कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया. क्या खाक शुक्रिया अदा करूँ? तेरा थप्पड़ मारना चाहिए. समझ में आए नहीं? तो इस तरीके से कोई भी आदमी अमल करेगा, अमल की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी. हाँ, अमल की वजह से अल्लाह का फजल होगा और फजल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएंगे. जी देखो फजल रहमत से मिलेगी. मौत को मत मांगो इस वजह से कि अगर तुम्हारी जिंदगी रही तो हो सकता है कि 2 यासीन 2 कुरान ज्यादा पढ़ लो, नेकियां ज्यादा कर लो, अच्छा है. जी حدثني عبد الله بن بشير قال حدثنا ابو سعد بن هشام عن عباد بن عبد الله بن زبير قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند اليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. باب دعاء العائد للمريض. وقال عائشه بنت سعد इयादत करने वाला मरीज के लिए क्या दुआ करे? قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اللهم اشف سعدا. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद की इयादत करते हुए ये दुआ की तो हमें शिफा की दुआ करनी चाहिए. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او قال اتي به قال اذهب الباس رب الناس واشفي انت اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ये दुआ करनी चाहिए. जी اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وقال عمرو بن ابي قيس وابراهيم الطهمان عن منصور عن ابراهيم وابي دعاء اذا اتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن ابي دعاء وحده وقال اذا اتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض. حدثني محمد بن قال حدثنا इयादत करने वाला अगर तबरुकन वुजू करे और वुजू का पानी मरीज के ऊपर डाले तो ये भी कर सकते हो. जी حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة بن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فتوضا فصب علي وقال صبوا عليه فعقلت فقلت यानी पानी डाला गया तो मुझे होश आ गया. अकलत فقلت لا يرثني الا كلالا فكيف الميراث فرضت آية الفرائض. باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعيك ابو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه اذا اخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. وكان بلال اذا اقضي عنه يرفع عقيرته فيقول الا ليت شعري هل ابيتن ليلا بواد وحولي ازهر وجليل وهل اريدا يوما مياه مجنه وهل يبدو لي شامة وطفيل.
قال عائشة رضي الله تعالى عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد حبا وصحيها وبارك لنا في سعينا ومدها والقل حماها فاجعلها بالجحفة किताब तिब्बी मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब के सिलसिले में क्या इरशाद फरमाया उसको जिक्र कर रहे हैं। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो बीमारी नाजिल की है उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी शिफा को भी साथ में जिक्र किया है। मिलती है शिफा भी नाजिल की है, मिले न मिले ये तुम्हारी तकदीर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इलाज भी जिक्र किया है। जी मर्द औरत की और औरत मर्द का इलाज करना चाहे तो कर सकता है। जी तीन चीजों में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। यानी पछना लगवाने में और दाग लगवाने में। وعنها عن أمتي عن الكي رفع الحديث ورواه القمي عن ليس بن مجاهد بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصر والحج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم بن الأفطسي عن سعيد بن جوير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو पछना लगाने में, शहद का शरबत पीने में, أو كية بنار. وعنها أمتي عن الكي बाबू दवाई बिलासन वक़ौली फीही शिफाउ लिन्नास। यानी शहद के जरिए से इलाज करना। जी हज़रत अली बिन अब्दुल्लाह क़ाल हदना मुसावद क़ाल क़ुरैन हिशाम नबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुल हलवा वल असल। हदना अबू नुअयम क़ाल हदना अबू रहमान इब्न गसील अन आसिम बिन उमर बिन क़तादा क़ाल समिअत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन कान फी शैइन मिन अदवियतिकुम औ क़ाल यक़ूलु फी शैइन मिन अदवियतिकुम खैरुन फफी शरतति मिक़दमिन औ शरबति असरिन औ लदअतिन बिनारिन तुवाफ़िक़ु द व मा उहिब्बु अन अक्तविया। حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن قتادة عن ابي متوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اخي يشتكي मेरे भाई को पेट में तकलीफ है, कहा कि शहद पिलाओ, पिलाया फिर भी तकलीफ, शहद पिलाओ 3-4 मरतबा कहते रहे। जी فقال اسقي عسلا ثم اتاه ثانيا فقال اسقي عسلا ثم اتاه ثالثا فقال اسقي عسلا ثم اتاه فقال قد فعلت فقال صدق الله وكذا وبطن اخيك اسقي عسلا فسقاه فبرأ. बाबू दवाई बेअलबानी इबिल हदना मुस्लिम में जो है قال حدثنا سلام بن مسكين ऊंट के दूध के जरिए से इलाज करना। जी قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان ناسا كان به سقم فقالوا يا رسول الله آمنا واطعنا فلما صحوا قالوا ان المدينه وخيمه فانزل لهم الحرة في ذود له فقال اشربوا البانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا ذوده فبعث في اثاره فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم فرايت رجلا منهم يقدم الارض بلسانه حتى يموت. قال سلام فبلغني ان الحجاج قال لانس حدثني باشد عقوبه عقبه النبي صلى الله عليه वसल्लम। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त से सख्त सजा दी हो, वो मुझे बताओ। हज्जाज जालिम है, वो तो तुम्हें मालूम है। فبلغ الحسن فقال وددت انه لم يحدثه। मुझे हजरत हसन को पता चला तो कहा कि उसको बताया न जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि वो तो जालिम है और वो इस पर अमल करेगा। बाबू दवाई भी अबवाबी इबिल हदना मुस्लिम इस्माइल قال हदना। इससे ये मसला भी मालूम हुआ कि मुहर्रमात के जरिए से जो चीज़ हराम है उसके जरिए से इलाज करना जायज़ है कि नाजायज़ है। जी حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا همام بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان الناس اجتووا في المدينه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلقوا براعيه يعني الابل فيشربوا من البانها ووالها فلحقوا براعيه فشربوا من البانها ووالها حتى صلعت ابدانهم فقتلوا الراعيه وساقوا الابل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين ان ذلك كان قبل ان تنزل الحدود. बाबुल हब्बती सौदा, हब्बा के माना दाना और सौदा के माना काला दाना, काला दाना क्या कहते हैं उसको, है कलुंजी। चल
حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن ابجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينه وهو مريض فعاده ابن ابي عتيق فقال لنا عليكم بهذه حبيبه سويدا فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في انفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من हर बीमारी की अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इलाज रखा है, लेकिन मौत का इलाज किसी के पास नहीं। जी قلت وما الساعة قال الموت حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن قيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب والسام والموت والحبة السوداء شونيز باب التلبينة للمريض तलबीन लबन के जरिए से बनाया जाता है, जो बीमारों को पिलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दूध के साथ दलिया बनाकर पिलाया जाता है वो। जी حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن يزيد عن قيل بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الحال। मरीज के लिए और जिस तरीके से जो गम में मुब्तला हो उनको पिलाया जाए तो इस पीने की वजह से वो गम भी दूर होता है, बीमारी भी दूर होती है। وكانت تقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. عندنا فروة بن ابي المقراء قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تأمر بالتلبينة وتقول والبغيض النافع. باب السعود सऊद नाक के जरिए से नास लेना और दवाई चढ़ाना। حدثنا معل بن ناصر قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ووعد الحجام اجره واستعاف. باب السعود بالقسط الهندي والبحري وهو القسط مثل الكافور والقافور مثل قشطت نسعت وقرأ عبد الله رضي الله تعالى عنه قشطت. حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن ام قيس بنت محسن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية يستعاذ به من العذرة ويلذ به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. باب أي ساعة يحتجب. पछना लगवाने के लिए भी कुछ खास औकात होते हैं, उसमें लगाया जाए तो फायदा ज्यादा होता है, और बाज़ मर्तबा वक्त की रियायत न की जाए तो नुकसान भी होता है। जी وحدثنا ابو موسى رضي الله تعالى عنه ليلا حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابن وارث قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. باب الحجم في السفر والإحرام. قال ابن بحيرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن عطاء وطاووس بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. حدثنا ابن مقابل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد بن الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه انه سئل عن اجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فاعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال ان امثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن طليق قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بكير حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما اعاد المقنع ثم قال لا أبره حتى يحترم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. باب الحجامة على رأسه. सर पर हजामा करवाना. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن قمان أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن محيرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال أنصاري حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجامة من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي सर का दर्द हो या क्या है सीसी का दर्द, आधे सर का दर्द. قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في راسه وهو محرم من وجه كان به بماء يقال له لعن جبل. وقال ابن سواء اخبرنا هشام عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في راسه من شقيقة كانت به. حدثنا اسماعيل بن عباد قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شربة عسل او شرطة من جم او لذعة من نار وما احب ان اكتوي. باب الحلاق من الاذى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب قال سمعت مجاهدا عن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ونوقد تحت برمة والقمل تتناثر على رأسي.
تتناثر عن راسه فقال أيؤتيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مسكين أو انصب نسيكا. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدا. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. حدثنا أبو الوليد قال दाग देना حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء من ادويتكم شفاء في شرطه بكتاب او لدعه بنار وما احب ان اتبع. حدثنا عمران بن ويسر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين بن عامر عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال لا رقية الا من عين او حماة. فذكرت لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت علي الامم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم امرأة والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى عليه السلام وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم نقل ولم يبين لهم فأفاد القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله ونحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه वसल्लम. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 70,000 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो हम बहस करने लगे कि वो कौन जाएगा, क्योंकि हम ही लोग होंगे। कहा कि नहीं, वो लोग होंगे जिनमें हमारे ऊपर तो एक ज़माना कुफ्र का आ चुका है, हमारी औलाद है उनके ऊपर कुफ्र का ज़माना नहीं आया, वो जाएंगे। ये बातचीत चल रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। क्या बात हो रही है? कहा कि 70,000 जो जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के, उनके वो कौन लोग होंगे? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो जाएंगे ला यस्तरकून, जो कभी रुक़या तावीज़ात वगैरह नहीं करते, वला यततय्यरून, और उन्होंने क्या फाल वगैरह नहीं लेते, और वो क्या दाग वगैरह भी नहीं लगाते, और अल्लाह के ऊपर पूरा तवक्कुल करते हैं। ऐसे मुतवक्किलीन होंगे, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या रसूलल्लाह मुझे, तो कहा कि ठीक है। दूसरे ने कहा फिर मुझे भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई हो गई बात खत्म जी। फकाम आखर फकाल अमीनहुम अना फकाल सबका बिहा उकाशा बाबुल इस्मिनी वल कुहली मिन अर्रबद। आँख के इलाज के लिए सुरमा वगैरह के जरिए से इलाज करना जी। इसमत एक सुरमा आता है जी। قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحلة وانه يخاف على عينها فقال لقد كانت احداكن تمكث في بيتها في شر احلاسها او قال في احلاسها في شر بيتها فاذا مر كلب رمت بعرة فلا 4 أشهر و10. باب الجزام. وقال عفان حدثنا जुजाम ये भी एक मर्ज होता है जिसमें उंगलियां वगैरह क्या होते कट जाती है जी। وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفير من المجنون كما تفير من الاسد. باب المن شفاء للعين. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة بن عبد الملك قال سمعت عمرو بن قريش قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القمعة من المن कुमात मन में से बगैर पैसे के उठ जाता है वो जी। القمعة من المن وما هو شفاء للعين. وقال شعبة وقريش حكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم انكر من حديث عبد الملك. باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وعائشه رضي الله تعالى عنهم ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال وقال عائشه رضي الله تعالى عنها لددناه في مرضه فجعل يشير الينا الا تردوني فقلنا كراهيه المريض للدواء فلما افاق قال الم انهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أم قيس رضي الله تعالى عنها قال دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا الحلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن به 7 أشفية منها ذات الجنب ويسعد من العذرة ويلذ من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بيننا
بين لنا اثنتين ولم يبين لنا خمسا. قلت لسفيان فإن معمر يقول أعلقت عليه قال لم يحفظ إنما قال أعلقت أنه حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عنه شيئا. باب حدثنا بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري وأخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له فخرج بين رجلين تخط الرجال في الارض بين عباس واخر فاخبرت ابن عباس وقال هل تدري من الرجل الاخر الذي لم تسمي عائشه رضي الله تعالى عنها؟ قلت لا. قال هو علي. قال عائشه رضي الله تعالى عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيته واشتد به وجعه هريق علي من 7 قرب لم تحلل اوكيتهن لعلي اعهد الى الناس. قال فاجلسناه في مخدب لحفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير الينا أن قد فعلتمنا. قالت وخرج إلى الناس فصلى له وخطبهم. باب العزلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها أصلت خزيمة وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة رضي الله تعالى عنه. أخبرت أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بإذن لها قد أعلقت عليه من العزلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم गले में जो तकलीफ हो जाती है ना उसको कहते हैं टॉन्सन वगैरह जी. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تدغن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن في 7 أشفية من ذات الجنب يريد القسطى وهو العود الهندي. وقال يوسف إسحاق بن راشد الزهري علقت عليه. باب دواء العطول. बतन यानी पेट की बीमारियों के इलाज. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة القتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه فقال اسقي عسلا. यानी मेरा भाई है उसका पेट छूट गया है पाखाना ज्यादा हो रहा है. فسقاه فقال اني سقيته فلم يزيد الا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن اخي تابعه النضر عن شعبة. باب لا صبر وهو داء لا ياخذ البطن. حدثنا عبد الله وهو दाउन के बाद ला कहाँ है. وهو داء ياخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صبر ولا هامة. فقال الاعرابي يا رسول الله فما بال ابل تكون في الرمل كانها طباء فياتي البعير الاجرب فيدخل بينها فيجيبها. था तो उसने इस्लाम ने तो बता दिया कि चेप वगैरह कुछ नहीं है. एक आदमी था कि ऐसा है तो फिर एक ऊंट को जब वो बीमारी हो जाती है तो सारे ऊंटों को होती है. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले उनको जो बीमारी हुई उसको किसका चेप लगा. उसको तो किसी का चेप नहीं लगा था, उसको तो अल्लाह ने दिया था. तो इसी तरीके से अल्लाह के असल में ये है कि जरासीम या बीमारी वगैरह जब चलती है हवा में क्या जरासीम वगैरह आ जाते हैं हवा में. जैसे गर्मी हो जाती है तो गर्मी लगती है, किसी को ज़्यादा गर्मी लगती है, किसी को कम गर्मी लगती है. तो इसी तरीके से बीमारी की जो हवा चलती है किसी को लगती है किसी को नहीं लगती. जिसको लगती है तो वो समझ गया कि उसका चैप लगा, हालांकि चैप किसी का नहीं लगा, मुस्तकिलन मर्ज है ये जी. निमोनिया जिसको कहते हैं जी. علامة تدغن أولادكن بهذه الأعلاق عليكم بهذه العود الهندي فإن في 7 أشفية منها ذات الجنب يريد القسطى يعني القسطى. قال وهي لغة. حدثنا عالم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه حدثه به ومنه ما قرئ عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة وأنس بن نضر قواياه وقواه أبو طلحة بيده. दाग लगाना कौवा के माने है. وقال عباد بن منصور عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الانصار ان يرقوا من الحماه والاذن. فقال انس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني ابو طلحه وانس بن النضر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وابو طلحه قواني. बाब हल्के हसीरी युसद्दा भी तब खून वगैरह को बंद करने के लिए असीर वगैरह चटाई वगैरह को जलाकर उसकी राख उस पर डाली जाए
तो जख्म में जो खून बह रहा है वो बंद हो जाएगा। حدثنا سعيد بن نفيل قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال لما كسرت على راس النبي صلى الله عليه وسلم البيض وادمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمه تغسل عن وجهها الدم فلما رات فاطمه الدم يزيد على الماء كثرة عمدت जरा पानी डालने की वजह से और खून बह रहा है तो उन्होंने असीर को चटाई को जलाया और उसकी राख को उनके जख्म पर डाल दी, जिसकी वजह से जख्म में से खून बहना बंद हो गया। عمدت الى حسير فحرقتها والصقتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فرق الدم थम गया दम। باب الحمى من فيح جهنم बुखार। حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الحزه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. حدثنا बुखार की वजह से, इसी वजह से हमारे यहाँ इंग्लैंड में जब खूब बुखार आता है, हमारे यहाँ तो कम्बल या लिहाफ उड़ा दिया जाता है, समझ में आए, लेकिन हमारे यहाँ पंखा चालू कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से वो हुम्मा बुखार जो है उतर जाता है। जी حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد المسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فاوردوها بالماء باب من خرج من ارض لا تلايمه. حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا سعيد بن قتادة ان نصر مالك رضي الله تعالى عنه حدثه ان ناسا او قال رجالا من عقل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام فقالوا يا نبي الله انا كنا اهل زرع ولم نكن اهل ريف فاستقاموا المدينة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وبراع وأمره أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأموالها فانطلقوا حتى كانوا بناحية الحرة كفروا بعد الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزوجة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر به فصبروا عينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. باب ما يذكر في الطاعون. ताउन प्लेग की बीमारी समझ में, ये काफिरों के लिए, दूसरों के लिए तो सज़ा है, लेकिन मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर कोई आदमी प्लेग में मर जाएगा तो वो शहादत का दर्जा पाएगा। जी حدثنا حسن قال حدثنا شهود قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابراهيم بن سعد قال سمعت اسامه بن زيد يحدث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوا. अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि किसी जगह में ताउन फैला हुआ है तो तुम वहाँ दाखिल मत हो, और अगर तुम्हारे यहाँ फैल जाए तो तुम वहाँ से भागो मत। जी إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره قال نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأصحابه فأخبروا أن الوباء قد وقع في الشام. قال ابن عباس فقال عمر हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जा रहे हैं, उस वक्त में वबा फैल गई ताउन की। अब रास्ते में है, अब मशवरा पेश आया कि जाएं या न जाएं, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबा से मशवरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुहाजिरिन अव्वलीन जो पहले हिजरत की थी, इनको बुलाया और उनको पूछा कि इस हाल में मुझे मुल्क शाम बैतुल मुक़द्दस के लिए जा रहा हूँ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। فقال عمر خذوا لي المهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم इनमें इख्तिलाफ हो गया, तो उन्होंने फिर बुलाया। فقال بعضهم قد خرجت ليمن ولا نرى ان ترجع، وقال بعضهم معك بقيه الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني ثم قال عدوا الى الانصار. अब कहा कि दूसरी पार्टी अंसार है, उनको बोला, उनसे मशवरा करता हूँ। فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كيف. वो भी मुहाजिरिन के दर्जे पर पहुँच गए, कुछ ने कहा जाना चाहिए, किसी ने कहा नहीं जाना चाहिए। فقال ارتفعوا عني ثم قال عدوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش. यहाँ के जो बड़े बड़े मशाइख हैं उनको बड़े को बुलाओ कुरैश के। فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا لنا ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاخفوا عليه. قال ابو عبيدة رضي الله تعالى عنه افرارا من قدر الله. فقال عمر क्या कि तकदीर से भाग कर जा रहे हो तुम?
فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو غيرك قال يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك ابن أبط واديا له عدوتان إحداهما خصمة والأخرى جدبة أليس إن رأيت الخصمة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله हज़रत تعالى अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई और उसमें ये बताया कि وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر رضي الله تعالى عنه ثم انصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام فلما كان سرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن نعيم المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قال لي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحيى بما مات قلت من الطاعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد باب اجر الصابر في الطاعون. حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال اخبرنا داود بن ابي ताउन के ज़माने में कोई सब्र करके रहता है तो उस सब्र करने वाले को क्या मिलेगा। قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين وليس من عبد يقع طاعون فينقص في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. यानी जो कुछ होगा मेरी तकदीर से होगा यूँ समझकर वो वहाँ रहा, बाहर नहीं गया वो। إلا كان له مثل أجر الشهيد تابعه النذر عن داود. बाबू रुकाबिल कुरान वल मुअव्विदात तावीज़ात के ज़रिए से और कुरान के ज़रिए से तावीज़ात वगैरह करना ये जायज़ और दुरुस्त है। हदना इब्राहिम मूसा قال اخبرنا هشام بن معمر النزوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس على نفسه بالفرد الذي ما हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो जाते थे तो कुरान पाक की आयत पढ़कर खुद इसी तरीके से अपने ऊपर दम कर लिया करते थे। फलम्मा फक़ील कुन्तु अनफुसु अलैहि बिहिन्ना व अमसहु बियदि नफ्सी लिबरकतिहा फसअलतु ज़ुहरिया कैफ़ यनफुसु क़ाल कान यनफुसु अला यदैहि सुम्मा यमसहु बिहिमा वजहहु। बाबू रुक़ा बिफ़ातिहतिल किताब व यज़कुरु अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदना अबू रशाद क़ाल हदना अबू दर्र क़ाल हदना शुअबा अन अबी बिश्र अन नबी मुतवक्किल अन नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नासन मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतव अला हय्य मिन अहयाइल अरब फलम यक़रूहु फबैनमा हुम यानी उनको उन्होंने दावत नहीं की तो उनका जो चौधरी था वो चौधरी पागल हो गया जी। यहाँ पर लोदिक का है यानी जहरीले सांप ने काट लिया। तुम लोगों ने हमको खिलाया नहीं, इस वजह से हम मुफ्त दवा करने वाले नहीं हैं, 25 रुपए लेंगे जी। उन्होंने उम्मुल कुरान पढ़ा और सूरह फातिहा पढ़ा, थूक जमा किया करके थूक दिया, दम कर दिया उसके ऊपर, दम करने के साथ कुछ थूक का हिस्सा भी गिरे। हज़रत शेख नवार अल्लाह मरकज़ो फरमाते थे इस थूक के ऊपर, हज़रत फरमाया करते थे कि कोई किसी आदमी को लाया गया है, उनको तकलीफ थी, हज़रत शेख ने पढ़ा और पढ़कर मुँह में थूक जमा किया, थूक थूक थोड़ा सा होता है, थूक थूक करके थूक दिया तो वो जिन्नत था, कहता कि बड़ा बेअदब है, मुँह पे थूकता है उनके जी। فأتوا بالشيء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال ما أدرك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. حدثنا سيلان بن مضارب أبو محمد पैसे लेना जायज़ है बशर्ते कि आता जाता कुछ हो जी। قال حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البغاء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيذ أو قال سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لذيذا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فقرأوا ذلك وقال सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है, इस वजह से
अगर सूरह फातिहा पढ़कर भी दम कर दिया जाएगा तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। وقال أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله باب رقية العين حدثنا ابن كثير قال नजर लगना भी वाकई में एक मर्ज है जी। حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله ये नहीं कि दूसरे की नजर लगे, खुद अपनी भी नजर लग सकती है जी। عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمر أن نسترقي من العين. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها صفعة فقال यानी उसका चेहरा जो है पीला हो रहा था, فقال استرقوا لها فإن ये بها इसका इलाज कराओ, इसको नजर लगी है। تابعه عبد الله بن سعيد عن الزبيدي وقال وقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب العين حق. حدثني नजर का लगना हक है। حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم باب رقية الحية والأقرب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابي قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن الرقيه من الحمى बुखार का فقال رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقيه من كل ذي حمى باب رقيه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز قال دخلت انا وثابت على انس بن مالك فقال ثابت يا ابا حمزه اشتكيت فقال انس الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت नजर लगी हो तो उस नजर का इलाज اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان بن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشفيه انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما. وقال سفيان حدثني منصور حدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها نحوه. حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروه قال اخبرني ابن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن امرأة عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة ارضنا وريقة بعضنا يشفي سقيمنا. حدثنا صدقت قال اخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن امرأة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة ارضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. باب النفس بالرقية. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فلينفس حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فانها لا تضره. وقال ابو سلمة وان كنت لارى الرؤيا اثقل علي من الجبل فما هو الا ان سمعت هذا الحديث فما اباليها. حدثنا علي عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا आवा इला फिराशी नफद फी जब आदमी बिस्तर पर लेटने के लिए जाए तो उस वक्त क्या करे जी? नफद फी कफ़ै बिकुल हुवल्लाहु अहद व बिल मुआविज़तैन इस तरीके से हाथ के ऊपर कुल हुवल्लाह पढ़कर फी कफ़ै बिकुल हुवल्लाहु अहद व बिल मुआविज़तैन जमीअन कुल हुवल्लाहु फलक कुल हुवल्लाहु बिन नास ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्या करते थे और जब बीमार हो गए और उस बीमार होने के वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन पर दम नहीं कर सकते थे तो मैं अपने हाथ के जरिए से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के बदन पर पढ़कर फेर दिया करती थी. ये पूछने की तो जरूरत है नहीं कि इंशाल्लाह रात को तो आप हज़रात ने इस पर अमल किया ही होगा. किसने नहीं किया? एक, दो, तीन. मैंने कहा था कि नंग निकलते ही हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाली कौम है ये जी. عن
أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سورة سافروا حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا يضيفوهم فلذيق سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء رهطا الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوه فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لذيق فسعينا له بكل شيء لا ينفع شيء فهل عند أحدكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لراق ولكن والله قد استضفناكم हमारी ज़ियाफ़त नहीं की तुमने, قد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوا على قطع من الغنم فانطلقوا فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشد من عقال فانطلق يمشي ما به قلابة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم يقسموا तकसीम करो भाई, सब भागीदार है इसमें। فقال الذي قال لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم अरे तुमने तावीज़ करके पैसे लिए हैं, जायज़ है कि नहीं पूछना पड़ेगा। चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते हैं जी। له الذي كان فننظروا ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أي أنها رقية। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये रुक़या है? أصبتم اقتسموا واضربوا لي معهم بسهم। भाई मेरा भी हिस्सा लगाना, मालूम हुआ कि इस तरीके से लेना जायज़ है। باب مسير راقي في وجهه بيده اليمنى حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سفيان عن الاعمش المسلمين المسلوقين عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه اذهب البأس رب الناس ये दुआ ज़ब البأس رب الناس اشفي انت الشافي أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فذكرت بمسعود فحدثني عن إبراهيم المسلوق عن عائشة رضي الله تعالى عنها بنحوه باب المرأة ترقي رجلا حدثني عبد الله بن محمد मर्द अगर किसी और का इलाज करता है, दम करता है, रुक़या पढ़ता है, जायज़ है। قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرض الذي قبض فيه بالمعوذات فلما تقول قلت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسي لبركتها فسأل ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه باب من لم يرقي حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ولدت علي الامم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه احد ورأيت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت ان يكون امتي فقيل هذا موسى عليه السلام في قومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الافق وقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل هؤلاء امتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون इसके साथ सबून अल्फन, सबून से 70 भी मुराद हो सकते हैं, या दूसरा ये है कि 70 की तादाद मकसद नहीं, बहुत कसरत के साथ। इसलिए जैसे हम भी कहते हैं कि 100 मरतबा कहोगे तो अभी मैं नहीं मानने का, तो यहाँ 100 मरतबा की 100 की तादाद नहीं है। तो इस तरीके से एक बड़ी तादाद होगी जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगी, वो मुतवक्किलीन होंगे, अल्लाह पर भरोसा करने वाले। فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم ابناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه فقال أبن انا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أبن انا يا رسول الله فقال سبقك بها عكاشة باب الطيرة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس بن زهير عن سعيد بن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا والشوم في ثلاث في المرأة والدار والدابة लेकिन इनमें भी नहीं है तो कहीं नहीं है। حدثنا ابن يمان قال اخبرنا नहुसत जी قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفال قالوا وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم باب الفال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن زهير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفال قال وما الفال يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح والكلمة الحسنة باب لا هامة حدثنا محمود الحكم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفرة باب الكهانة कहानत या तावीज़ वालों के पास और या क्या है जोशियों के पास जाना, हाथ दिखलवाना, या क्या है अपना मुस्तकबिल देखना, या अखबारों में भविष्यवाणी आती है उसको देखना, सब गुनाह में शरीक है जी।
حدثنا سعيد بن نفيل قال حدثنا ليس قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلا فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاقتسموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى यानी दोनों का झगड़ा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे فاقتسموا الى النبي صلى الله عليه وسلم तो فقضى हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को गिरा दिया, इस वजह से उसकी दियत वाजिब की। तो सामने वाले ने बड़ा ताज्जुब किया, बच्चा पेट में बच्चा है, न चलता है, न फिरता है, न बोलता है, न खाता है, और वो मर गया तो उसके ऊपर भी दियत आई। فقال أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة फ़क़ाल वलीयुल मरअ, औरत का जो वली था उसने क्या कहा, كيف أغرم يا رسول الله कैसे उसका दियत दी जाएगी, من لا شرب ولا أكل न पिया न खाया न कुछ किया बच्चे ने, من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكفار। ये तो कोहानों की जैसी बात कर रहा है। तो जी حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان امرأتين رمت احداهما الاخرى فطرحت एक औरत ने दूसरे औरत के ऊपर कोई फेंका जिसकी वजह से उसके पेट में लगा, पेट में लगने की वजह से उसका हमल साकित हो गया। فطرحت جنينها فقضى فيه صلى الله عليه وسلم بغرة حوى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة فقال الذي قضي عليه كيف اغرمه من لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكفار। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وطوال الكلب। महरिल बगी के माने जानिया औरत के पास जिना करके जो पैसे दिए जाते हैं रंडियों को, ये है महरुल बगी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن زهري يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سمع القرآن فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون। कहते कि हम उसके पास जाते हैं, कभी बिल्कुल सही बात बताते हैं, तो कहा कि वो जिन्नातों ने एक बात सही सुन ली, वो उनको बता देते हैं, 99 बात उसमें झूठ मिला देते हैं। जी إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقررها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كلمة قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أصله بعد बाबू सिहरी। अब यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह जादू के मुतालिक बयान करते हैं कि शहर की भी हकीकत है, ये कि कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जी وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى قوله من خلاق وقوله ولا يفلح الساحر حيث أتى وقوله فتأتون السحر وأنتم تبصرون وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقوله ومن शहर और जादू की भी बहुत सारी किस्में होती है। जी وقوله ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات والسواحر تسعر تعمر حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الاعصر। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू किया गया था, लबीद ने उसका तज़किरा है। حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو قال ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجه الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصر قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجب طلح نخلة ذكر قال فإنه قال في بيدي أروانا فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأنما وقعت الحناء أو قال كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا استغفرته قال قد عافاني الله فكرهت أن यानी हजरत आयशा ने कहा कि उसका नाम लोगों में जाहिर कर दो कि इसने किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे आफियत दे दी, अब मुझे किसी को बदनाम करने की क्या जरूरत है। فقريت أن أصور على الناس في شرا فأمر بها فدفنت تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام وقال ليس ابن عيينة عن هشام في مسلم ومشاقة قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى المشاقة ما يخرج من الشعر إلى مشيطة والمشاقة بمشاقة الكتان باب الشرك والسحر من الموبقات। हाँ, ये शहर भी मुबकात में से हलाकत में डालने वाला है। कुफरियत या शिरकियत वगैरह करने पड़ते हैं, इस वजह से शाहिर
कामयाब नहीं होगा। जी حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر باب هل يستخرج السحر जादू निकाला जा सकता है। وقال قال قل لسعيد بن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امراته او يحل عنه او ينشر قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول اول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن قال سفيان وهذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا قال فانتبهوا من نومه ذات يوم فقال يا عائشة علمت ان الله قد افتاني فيما استفتيته اتاني لله فقال احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسي للاخر ما بال الرجل قال مطبوب قال من طبه قال मतबूबुन यानी इस आदमी के ऊपर जादू किया गया है, सहर किया गया है। ومن طبه किसने जादू किया? قال لبيد بن الأعصم رجل من بني سريق حليف ليهوذا كان منافقا وقال وفيما قال किस चीज पर जादू किया है? قال في مسكين ومشاقة यानी कंघी में जो बाल घुल जाते हैं उससे किया। قال فأين قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بير ذي أروان जी एरवान के कुएं में रखा है। قال فات البير حتى استخرجه فقال هذه البير التي أريدها وكان معها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال فاستخرج قال فقلت أفلا تنشرت فقال أما الله فقد شفاني وأقرأ أن أسير على أحد من الناس شرا. باب السحر حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا هشام بن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه ليخيل اليه انه فعل الشيء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم وهو حين دعا الله ودعاه ثم قال اشارت يا عائشة ان الله قد افتاني فيما استفتيته قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي ثم قال احدهما لصاحبه وهو وجه الرجل قال مطلوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني سريق قال في ماذا قال في مسكين ومشاطة وجب طلعة ذكر قال فإن هو قال في بير ذي أروانا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه إلى البير فنظر إليه وعليه نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن معها نقاعة الحناء ولكان نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفخرجته قال لا أما أنا فقد عافني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه الشر وأمر بها فدفنت. باب من البيان سحر यानी बाज बयान भी ऐसा होता है कि शहर जैसे कि असर कर जाता है, बाज बयान से भी असर हो जाता है। जी حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قدم رجلان من المشرق فقدما فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان السحر او قال ان بعض البيان سحر. باب الدواء بالعدوى للسحر حدثنا علي قال حدثنا مروان قال اخبرنا هاشم قال اخبرنا عامر بن سعد عن النبي رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع كل يوم تمرات عدوة لم يضر. अजवा खजूर जो है, उस अजवा खजूर के 7 दाने रोजाना खाया जाए तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से भी शहर को खत्म कर देते हैं। لم يضره سم ولا سحر सम्मुन वाला सहरुन سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل. وقال غير 7 تمرات يعني حديث علي. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعد رضي الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح 7 تمرات عدوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب لا هامة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن سوريا عن سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سحر ولا هامة فقال اعلمني يا رسول الله وما بال الابل تكون في الرمل لكأنها ضباء فيخالطها البعير الاجرب यानी ऊँट में से एक को दूसरे को लग जाता है मर्ज। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عاد الاول. पहले पर किसने लगाया था, किसका चैप लगा पहले को? وعن ابي سلمة سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان مبيد على مسح. وانكر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث الاول. قلنا الم تحدث انه لا عدوى فرطنا بالحبشية قال ابو سلمة فرايت نسي حديثا غيره. باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن قال حدثني ابن وهب عن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله وحمد ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة انما الشم في صلاة في المرأة والفرس والدار. और इसमें सूरज नहीं है तो फिर किसी में भी नहीं है। जी حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يولد الممرض على المسيء. لا यूरदुल मुमरिज़ अलल मुसह,
जो बीमार है उनको तंदुरुस्तों के पास मत ले जाओ, कहीं वो बीमार हो जाएगा तो तुमको शक लगेगा कि इसका चैप इसको लगा। وعن الزهري قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدولي وان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام اعرابي فقال ارايت الابل تكون في دماء امثال الظباء فياتي البعير الاجرب فتجرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول. حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويجيبني الفعل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जहर दिया गया था वो वाक़या। حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لما فتحت خيبر اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا الي من كان هؤلاء من اليهود فجمعوا له जितने यहूद है सबको जमा करो। فجمعوا له فقال له رسول الله صلى الله عليه हुजूर وسلم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं तुमको एक सवाल पूछूंगा, तुम उसका सही सही जवाब दोगे? कहा कि बिल्कुल। और सवाल पूछा तो उसका गलत जवाब दिया। जी إني سائلكم عن شيء فأنتم صادقين عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. فقال هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون मन अहलुन्नार के हम तो कुछ देर के लिए यहूदी, हम तो कुछ देर के लिए जहन्नम में जाएंगे, फिर हमको निकाल दिया जाएगा, दूसरे लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسروا فيها والله لا نخلفكم فيها ابدا. ثم قال لهم هل انتم صادقين عن شيء سالتكم عنه؟ فقالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذابا أن نستبق. अगर झूठा है तो जहर की वजह से खाकर मर जाएगा, और अगर सच्चा है तो अल्लाह आपको बता देगा। فقالوا أردنا إن كنت كذابا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة بن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من دبر فقد نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسس यानी खुदकशी करेगा तो ومن تعسى سما فقتل نفسه فسماه في يده يتحاسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يدع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. حدثني محمد قال اخبرنا احمد بن بشير ابو بكر قال اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرني عامر بن سعد قال سمعت ابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استباح بسبع تمرات عدوة لم يضره ذلك اليوم. अगर सुबह सवेरे 7 अजवा खजूर खा ली तो दिन भर हिफाजत हो जाएगी। باب الباري القطني. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم اسمعه حتى اتيت الشام. وزاد ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسالته هل يتوضا وتشرب البان القطني او مرارة السبع او ابواب الابل؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها ولا يرون بذلك باسا. واما البان القطني فقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحومها ولم يبلغنا عن البانها امر ولا نهي. واما مرارة السبع قال ابن شهاب اخبرنا ابو ادريس الخولاني ان ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. باب اذا وقع زواه في الاناء. حدثنا قتيبة बर्तन में अगर मक्खी गिर जाए तो उस सूरत में उसको डुबो देनी चाहिए। इसके एक पर में मर्ज है, दूसरे पर में शिफा है। मर्ज वाला पर पहले दाखिल करती है, इस वजह से उसके साथ उसको डुबो देना चाहिए ताकि वो शिफा वाला पर भी उसमें उतर जाए। जी